Hey, 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 amiguitos, yo soy Chris Brother y esto es Kingdom Comes Deliverance. Vamos a darle a continuar partida y recordad que ya entregamos por fin al caballo tortuoso, tormentoso, indomable, insociable. Horrible, horrible, no sé más apelativos que darle, pero horrible. Vamos a ir a visitar a nuestros amigos que les conseguimos trabajo en una granja como carpinteros, espero que no estén holgazaneando. Y bueno, lo de que me den una parte del dinero de su salario, bueno, a mí me da un poquito igual, pero bueno, si me lo dan, pues me lo han dado. Lo que me importa es que no me dejen en mal lugar, eso es lo importante. Así que vamos a ver si conseguimos que esto cargue, que los tiempos de carga son horribles. Por cierto, deciros que han actualizado el juego, no sé qué habrán metido, 10 gigas. O sea, no sé si será lo de los torneos que vimos en el vídeo pasado, pero vamos, 10 gigas de juego. Genial. Ah, y le dieron un me gusta a los desarrolladores del juego que son... no me acuerdo cómo se llaman, algo de caballos. Bueno, muchas gracias por darle al like a mi retuiteo del subir el vídeo. Y nada más. Vamos a verle a... ahí estamos, vale. Ahora sí. Vale, pues misiones. Misiones. A lo mejor han cambiado uno de los problemas que tiene este juego son dos. Uno es las texturas, o sea que a veces eso la pan y ves que le ves la piel y el traje se le mete para adentro, bueno, y cosas así. Y lo otro son los tiempos de carga, que son horribles. Vale. Conseguí otra vez, averigua cómo les va. Pues vamos a hacer esta, ¿vale? La A verde. A verde. Bueno, vamos a salir de aquí, que creo que se sale por aquí. Mira, a ver si se ha metido para adentro. Y lo del torneo, pues si vemos a Hans Capón podemos probarlo, a ver qué tal, cómo se nos da y eso. Nos van a pegar palizas, pero supongo que no será muerte. Esto no es Juego de Tronos, aunque puede, quién sabe. Hasta luego. Vale, vamos a coger nuestro caballito. Aquí está, con nuestra gualdrapa, o no sé cómo se llama esto. Os lo digo, ¿vale? Porque hay que ser bien, hay que decir las cosas bien. Gualdrapa, anda, los había hecho bien. Fíjate. Vale, pues entonces tendremos que ir para allá. Bueno, pues venga, vamos a ver qué tal le va a nuestros amigos. Qué gusto dar montar un caballo que no te tire cada 30 segundos. Bueno, que ni 30, 10 segundos. Vamos a cruzar por aquí. Esto aquí acaba. Vámonos, a ver. Guijarros, que es que no sé ni dónde me metes. Venga, por aquí. Soldado. Está muy lejos. Vamos a ver si está lejos. Está un poquito lejos, sí señor. Pero bueno, también necesitamos mejorar nuestro... Vale, deberíamos ir en dirección contraria. Por allí. Nuestra equitación hay que mejorarla. Vale. Bueno, yo creo que estamos llegando ya a Ledezco. Y aquí es donde estaban nuestros amigos. Están aquí con... no sé qué están haciendo ahí. Me están cosiendo. Son grandes cosedoras. Tendero. ¿Cómo andamos de comida? Bueno, vamos primero a la visión. Corre, Henry. Desastre. ¿Cuánto queda? Estamos aquí, ¿no? Es esta donde nos dejamos. Son carpinteros, puta madre. Averiguar cómo les va a Fritz. Llama así. Hablar con Fritz. Santo Dios, tenéis un aspecto terrible. ¿Os ha atacado alguien? Pues sí. El monasterio quiere dinero de vos. ¿Qué tal os va en el molino? How do you like it at the mill, Fritz? Gotta be better than the mines. It's worse here than at Scarlet's. There you could disappear without anyone noticing. ¿Qué? But here, Trabaja Why bien. would you want to disappear? Nimoy isn't here.
No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and No, drown him in hombre, the no. river. ¿Qué os ha hecho? Drowning? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, Hombre, es que fighting, si and that fucker just a tu throws me in superior the le river. pega, pues I es lo que nearly pasa. drowned. Well, how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to Hasta my la legs cintura. in water. Si te vas a ahogar. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. I spoke with him briefly and he doesn't seem so horrible. Then you ought to try working with him. He's a sneaky bastard. And arrogant. You should see how he puffs himself up when he's off to play dice with Lawrence. Who's Lawrence? Another mill hand? Aye, but at the neighbouring mill. They call him the Wren. Damned if I know why. Thomas goes there to play dice with him. Si los ganan los dados. What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool. He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the pay's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. No sé, no tenía que haberles recomendado. Son unos... Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. So Yes, why don't Henry. you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. ¿Y I'll qué? think about it. No. See you later. Pues es de malandrines. Vamos a hablar con Matthew. Good God, you look terrible. Did someone attack you? I've heard you don't have it easy here. So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't quite how he put it. No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the ass. He's trying either to wear us to the bone or force us to leave. Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. And the miller won't stick up for you. I would have thought all the yelling would drive him mad. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I see. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. And you definitely don't... You don't ever provoke him? I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... And what do you want to do about it? Just run away?
Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill, but not with him around. It's unbearable, and there's no one I can complain to. But you could. Me? Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller. It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and talk to him. Hablaré con él, pero no le voy a matar ni nada de eso. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. I'll keep that in mind. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. No sé si tengo nivel 5 principiante. A ver. I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? Venga, va. I'd like to practice the basics. Alright, but it'll cost you. Venga, encima me vas a cobrar que te he conseguido trabajo. Venga, hombre. Isn't that quite a lot? Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. Agreed. Now listen up. Copy with He mejorado sigilo. Vale. Jugador. Mira, velocidad 20. Así que no está mal. Visibilidad, notoriedad, carisma, vitalidad, fuerza. Combate. Habilidades. Aquí tiene que estar el sigilo, ¿no? Lo tenemos a nivel 2. Bueno, y a punto de hacer el 3. Vale, pues vamos a ver si conseguimos hablar con el señor este. Thomas, creo que se llama, ¿no? Thomas o Thomas. A ver si le convencemos de que deje de apretar, porque al final vamos a tener un conflicto. Y yo voy a las buenas, pero a las malas soy muy malo. A ver, ¿dónde está? Este estará jugando a los dados. Como si lo viera. Como si lo viera. A ver. Good health to you. No, provocar no. Vamos So a what do hablar. you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. I heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. But you need the help anyway. And they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. But And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Sí. Of course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. Sí, no te preocupes, You yo can se lo tell digo. them that. Solucionamos así y ya está. Si hablo con Matthew porque el otro, el Fritz este es un poquito cabestro. Venga. Mucho no estás trabajando, Matthew.
It took some doing, but I made a deal with him. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... oh, never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Here's something for your help. Vale. I'll be with you. Pues listo. Misión completada. Pues listo. Vale, vamos a ver que aquí hay una estrella, a ver si nos dan algo de misiones o algo. Y habrá que pasar la noche en este pueblo. Y luego podemos mirar lo de los torneos de Hans Capun. A ver, ¿quién da las misiones aquí? Este hombre, ¿no? I'll be with you. What's happening around here? Aquí. Me he dado demasiada presión. You know how it is. Always something. Especially at the mill. Not a week goes by without some ruckus there. But I'm wise to them troublemakers. Whenever they're planning some mischief, they're always huddled there in the corner, hatching their plots. Like yesterday, for instance. Bueno, Oh, and another thing. Like Vatsek has started an archery contest here. If you want to try your luck at winning a few groschen, podemos you should go intentarlo. see him. And there's more. Now I think of it, I've not seen Kunhutta here for some time. The local herb. She always comes here once a week for a tankard of ale. But she ain't turned up recently. I hope nothing's happened to her. Vale. Vamos You a... got a bed for the night? Aye, there's room here. For how long? Una noche. Just the one night? All right. Money up front, though. No te preocupes. Dos, mira, con dos pago There you directamente. go. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Where do I go to sleep? That's easy. As soon as you go indoors, at the end of the room on the left, there's a door leading to the chamber. Everything's prepared for you there. Vale. May the Lord watch over you. Has aprendido viajes y comerciantes viajeros, ¿no? Mira, aquí están jugando a los dados. Yo quiero jugar. Quiero jugar. ¿Os queda mucho? Quiero jugar. Quiero jugar. ¿Os queda mucho? ¿Os queda mucho? Quiero jugar. Good day to you. I feel a lucky throw coming my way. How about you? 13. Y he echado al otro. Hala, a tomar por culo. Venga. Se han añadido nuevas puntuaciones de puntuación a las reglas. La escala grande. 1, 2, 3, 4, 5 vale 1500. Ah, que si consigues todos los números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vale 1500. Y las escalas pequeñas valen 500 y 750. O sea, del 1 al 5 o del 6 al 2, ¿vale? Calavera del diablo. Un nuevo tipo de dado con una calavera del diablo. En vez del 1, que funciona de comodín en todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, ¿no? Vale 1000. También vale 1000. El inconveniente del dado calavera del diablo es que no tiene cara 1. De forma que la única cara con puntuación propia que tiene es el 5. La cara del comodín no tiene puntuación propia. De forma que si sacas, por ejemplo, solo pierdes. Vale. Creo que lo he entendido. Ahora son 4000 puntos lo que hay que hacer, ¿eh? If it keeps going this way, I'll never get a decent game out of it. Mala suerte ya directamente, sin mirar. That's it. We'll see. Tampoco es que se vea muy bien. Pueden subir un poquito las velas, ¿no? Lleva 150, cabrón. 250. Y mala suerte. Te has tirado tanto que ya. Mala suerte.
¡Qué cabrón! Shouldn't I? No, I daren't. Vale, tengo 2 doses. No, pues cojo el 1. Cojo el 1 y puntuar y volver a tirar. Vale. El 5. Dos unos. Y puntuar y pasar. Venga. Solo coges un 1. We'll see. Otro 1 y 2. ¡Hola! Coge bastante. That'll do me. Vale. Hay como un vaso y luego otro vaso. Sí que también está mal hecho. Hostia, 4 5. Si yo cojo los 4 5, ¿qué me da? 1000. Pues puntuar y pasar. ¡1000 puntos! ¡Qué cabrón! Vale. Tengo 3 5. Que son 500. Puntuar y pasar. ¿Qué dices? No point in pushing it. ¡Qué cabrón! Si cojo los 4 doses, son 400. Me va sacando bastante puntuación, ¿eh? We'll see. Venga, hombre. Qué coña, ¿no? A mí no me ha salido ninguna escalera de esas. That's all. Buah, si le quedan 300 para ganarme. 1, 2, 3. Nada, pues cojo un 1 y tiro otra vez. 3 5. Y tiro otra vez. Es que me toca agregar, le quedan 300 nada más. Venga. Un 1. Es que en cuanto saque de nada, ya me ha ganado. 50. Vale. Just what I wanted. Vamos a jugar otra vez, ¿eh? Que hemos hecho trampas. I'm feeling lucky today. How about... Este parece que juega You're bien, a ¿eh? brave soul taking me on. I'm not used to losing. Vale, tengo 3 6 y un 1. Lo dejamos así. 700 no está mal para empezar. No, a mí no me salen escaleras y él sí. ¡Qué cabrón! We'll see. All right. A ver. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Esto puede valer. 2, 3, 4, 5 y 6. Sí. Puntuar y pasar. Do it. 500 That's puntos. Here we are. 600. Right back with that. Finished. Este juega bien, ¿eh? Peligroso. Tengo 2, 3, 4 y 5.
¿Y por qué no pone mala suerte? 2, 3, 4 y 5. No puntúa nada. Ah, porque tengo 5. Eres tonto. Pues cojo un 5 y volver a tirar. Dos 5, dos 4, cojo otro 5 y vuelvo a tirar. Un 1. Venga. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Bueno, yo creo que voy a puntuar y pasar porque está la cosa compli. There, satisfied? Y se la juega con un dado solo y le saldrá. No luck Ah. tonight. Joder. Vale. Tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No me vale para nada. Pues nada, cojo esto y volvemos a tirar. Y ahora 1, 2, 3, 6. Pues cojo este y volvemos a tirar. Y ahora un 5. Con 3 dados ya no lo voy a jugar. Se acabó así y paso. No sé, 200 puntos, pues 200 puntos. Venga, hombre. No point in pushing it. Cabrón, de verdad, ya me sacan 1000 puntos ya. Seis, 5, 4, 3, 2. 6, 5, 4, 3, 2. Puntuar y pasar. Pour me an ale. This'll be the one. Here. Ese es 2 5. Es que ese es un tramposo. Hace trampas con los dados. Mira, mira. Ya le saldrán 3 iguales o vete tú a saber qué le sale. Mira. Me saca 650 puntos. Vale. Pues cojo este y vuelvo a tirar. Cojo este. 6, 5, 4, nada. Y vuelvo a tirar. Me la tengo que ir a jugando porque ya me saca bastantes puntos. Lo cojo y vuelvo a tirar. Un 1 ha salido ahí. Bueno, ahora sí que tengo que pasar. Venga, hombre. I was lucky, but that's what it's all about. Sí, sí, sí. Anda ya, hombre. Tienes más coña. Bueno, me voy a ir a dormir. No sé ni por dónde es, pero me voy a ir a dormir. ¿Por aquí? Aquí mismo. No sé si es esta o no es esta. Vale, vamos a comer un poco. Joder, un poquito de luz más me podían haber puesto, ¿no? A ver, comida. Carne seca. Vale, yo creo que así vale. Y nos vamos a dormir. Pues no sé, hasta que salga el sol. A ver, era por aquí, ¿no? El tendero. Este es el sastre. ¿Y este qué es? Mercader.
Está cerrado. Y yo he visto uno por ahí de comida. ¿Qué hacen? I'll get you! Somebody help me! The bastard! Thief! Thief! No se cansa el mamón. Catch him! You're not getting away from me! ¿Dónde se ha metido? He won't get away! Hasta allí. Stop him, someone! You're it. Ha! You've got to be kidding! I yield! Enough! Had enough? Yeah, you got me. Look, it was only a few groschen. No excuses. Hand it over. Here, You got the thrashing you deserved. I hope you've learned your lesson. yes, sir. You really let him go? Just like that? And did you get the loot back? I did. I have it here. Thank you. That thieving magpie. You can't trust anyone these days. And just so you know, I'm no pinch purse. Here's a small reward. Thanks. Me da la mitad. Vale. Es una guarrería, pero bueno, mejor que nada. Bueno, vamos a ver si conseguimos algo de comer. Supongo que ya habrá pasado suficiente tiempo. Mira las ovejitas. Creo que ovejitas no había visto nunca. Mira cómo corre. Vale. ¿Esto qué es? Carnicero. No, carnicero no. Yo quiero comida. A ver. El de la comida, ¿dónde está? Comida... Este. Venga. Vamos, Henry. Vamos a comprar algo. Si puede ser desecado, mejor. Que si no, luego se nos pone malo y hay que tirarlo. Este de aquí. Mira, ya me ha abierto. O eso pensaba yo, que me habían abierto. Sí. Habla con el comerciante. A ver. ¿Qué tienes? Cebolla, manzana, pera, rábano. No, yo quiero cosas secas. Ay, madre. Vender. Vender esto. Esto también debe vender, la de piolita. Mira, tengo vino. Vale.
Y comprar. ¿Qué tienes así para comer? Es que no tiene guarrerías. ¿Qué me das? Regatear. Let's talk about the price. Venga, háblame del precio. All right, so No, me tienes que dar por lo menos 6,7. Is this enough? O sea, había vino de buena calidad. Había vino de buena calidad. You're flaying me here. A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Aye, for that amount I can be persuaded. Bueno. No sé yo, ¿eh? Vale. Vamos a ir al carnicero entonces, porque este tiene mierda. Tiene borrería. Ahora por ahí un ese para que yo me pueda lavar un poco. Aquí. A ver, hay uno por aquí de comida. De carnicería. Carnicería. Este tiene que tener algo. Es un mercader. A ver. Comerciante. Good day to you. What do you need? Pues cosas, necesito cosas. Tiene carne de liebre, boletus. Vamos a comprarle los boletus, a ver si me los puedo comer así, como así. Mira, champiñones secos. Esto sí, esto es lo que me gusta a mí. Una dieta equilibrada. Chaqueta colchada. Me quiero comida. Fruta seca. Todo para mí. Vale. Y pan, pues me va a llevar 5. Y de lo que tengo yo, tengo que tener algo que te... A ver. Armas. La daga. Botas viejas. ¿Cuáles son las que tengo? ¿Estas son las que tengo puestas? Sí. ¿No tienes tú para comprarte yo una? Eso tiene que ser el sastre. Objetos, comida, armadura. Nada, tiene solo 2 chaquetas. Vale, vamos a ir a comerciar. Regatear. Can we do something about the price? Naturally. Este tiene el pelo así más o menos. Te doy 13. What about this? It'll take more than that to persuade me. Venga, te doy 14. Finally, a reasonable sum. Vale. Pues vamos a comer un poco. Comida, un poquito de pan, que luego este es el que se pone mal. Listo. Vale. Las botas, podremos comprarnos. A ver si tienen por aquí. ¿Este qué? ¿Este qué es? Este es el sastre. ¿Tendrá botas? ¿El sastre tendrá botas? ¿O solo tendrá...? Venga, sastre. Bueno, aquí no está. ¿Dónde está el sastre? Sastre. Mira, si tiene pintado aquí para que no sepamos que es el sastre. En amarillo y azul. ¿Dónde se entra? ¿Por dónde se entra? Pues no. ¿Dónde está el sastre? Oiga. Está ahí. Está ahí. Lo veo yo que está ahí. Es aquí a la izquierda. A la derecha, perdón. Qué de telas tiene este hombre. Hablar. Jesus Christ be praised. Alabado sea Jesucristo, sí señor. Hablábamos de negocios, venga. A ver, ¿qué tienes tú aquí? ¿Qué tienes? ¿Tienes calzas? Mira, esto no está mal. En la bufanda. Pero la bufanda va donde el... Si me la pongo, me quito el este. Caftán. 178, pero ¿te has vuelto loco o qué? Quiero unos zapaticos. ¿Tienes zapaticos? Zapaticos. En serio, el desastre delantal de no sé qué.
Sombreros. Madre mía, sombreros. Tiene un montón de cosas. Pero zapaticos creo que no tiene ni uno. Zapaticos no tienes. Pues lo siento mucho, que me voy. Adiós. Vale. Pues aquí va misiones, pero... Pero creo que no me las marca, ¿no? Mira, aquí está el torneo. Asignador de misión. Mercader. Probamos el torneo y luego ya vamos a ver al Gens Capón este. Porque ya se va haciendo tarde. Vamos a hacer el torneo y luego ya en el siguiente vídeo ya haremos el torneo ese de con Gens Capón. Torneo de arco este. Principiante, ¿eh? Que yo todavía soy principiante. Good health to you. Queridos ¿sois arquero? I noticed the targets. Are you an archer by any chance? I notice you're asking questions. Are you the Inquisition by any chance? No, I'm Henry, of Scales. From Scales. I'm Vatsek, from here. Why are you so curious about the targets? Me interesa el tiro con arco. It's just that I sometimes try my hand at archery too. Try your hand, do you? I know plenty who do. When you can score as high as me at chumps, then I might be impressed. I've got no idea what you're talking about. Never played chumps? No, And you los call troncos yourself no. an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner. Unless you're, well, a chump. So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20, and the archers run along the banks after the logs. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most, always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 parece arrows divertido. with their own colored fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Fun? My friend, it will bring you out in a proper sweat, and you'll be well pleased to hit just 1 or 2 blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your own bow, but I'll Sí. supply the arrows with colored fletching. Vale. Absolutely. Come on then. Ah, one more chump. Excellent. Now you have to bet at least 10 groschen, 50 at most. There'll be 3 archers competing at the time. The winner gets triple his wager, and the second gets his coin back. So how much will you bet? Pues tampoco quiero mucho. Apostamos 20. I won't overdo it. That's the betting over with. Now here are your arrows. Take care now. A ver cómo va esto. Porque nunca he jugado a esto. Now, bloody hell, Louise took it. No, este. You've no chance against me, amateurs. Creo que le he dado. Y le he vuelto a dar. Another on time. Y le he vuelto a dar. ¿O no? Almost. Ah, para que no se vayan los troncos hay que avanzar un poco más. He fallado esta vez. Ahora sí que he fallado. Got it. No, ahora estoy fallando bastantes. Ahora le he dado. Otra vez le he dado.
He fallado. Pues creo que voy bastante bien. Bloody hell, the wind took it. Ahora se me quedan cortos. Another on target. A largo. Ahora le he dado. Vale, pues yo ya no tengo flechas. Creo que he dado... Bueno, no está mal. Fallas. Fallas. Hit home. Vale, a ese le quedan 8 flechas. 7 flechas. Tiene que meter 2 de 7. Creo que me puede ganar. El otro le quedan 12. Joder. No creo que la línea final, ¿cuál es? Me van a ganar los dos. Another on target. Time's up, folks. One last arrow and that's it. Se acabó el tiempo. He ganado. Creo que he ganado. Creo que he ganado. So, how did it go? Well done, Henry. You've come first. It looks like you really do know what you're doing with a bow. You're still not up to my standard, mind you, but a pretty good effort. Here are your winnings. I hope you'll wager them on some chumps again. Me dan 60. Muy ricos. God be with you. Vale. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Y la siguiente, pues ya sabéis, disparar alguna otra vez con base. Vale. Vamos a probar lo del torneo, que no sé si saldrá en misiones o no saldrá diario. Troncos de río, hacemos un favor, dadme un puñetazo. Hay un luchador en rataje. Vale, ruina, troncos de río, que ya lo he hecho. Bueno, que puedo hacer otra vez. Matar al líder del campamento, eso también sí podemos hacerlo. Y podríamos ir a lo de actividades. Actividades, a ver. Troncos. Ah, no, vale. Secundarios, esto es que se los divide. Bueno, habrá que ir a ver a Hans Capón, que no sé dónde andará. Supongo que estará por ahí. Bueno, dicho, espero que os haya gustado. Darme un buen like. Hoy la cámara ha funcionado, creo que sí. Y ya sabéis lo que digo siempre. Sed buenos y tened cuidado ahí fuera.